अजमेर डकना खाजा अजमेर डकना अजमेर डकना खाजा अजमेर डकना मायेरी गर्भेते तीन खोदार जिकिर करिले दुनियाय आसिया तेने खाजार लाख पाइले जोरे बोलेन सुबहानाल्लाह मायेरी गर्भेते तीन खोदार जिकिर करिले ना दुनियाय आसिया तेने खाजार लाख पाइले ना ताई तो जगत बासे ताई तो दुनिया बासे तुम्हारी दीवाना अजमेर डकना खाजा अजमेर डकना अजमेर डकना खाजा अजमेर डकना আমার খাজা বাবার কাছে আমার মাইনুদ্দিন চিশতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে সব মুসলমানেরা বলে বলে হুজুর আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি হলেন একজন যোগ্যতম আল্লাহর ওলি আপনি হলেন নাতে রাসূল আপনি হলেন একজন আল্লাহর ওলি আল্লাহর ওলি যদি না হয় তাহলে এক লোটার পানি সম্ভব হবে না সাগরের পানি কি এক লোটাতে ভরা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ।